अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों ने रेड हाइपर और सुर्ख बिछड़े के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ देखा भी होगा। तो इसके बारे में आज हम एक यहूदी आलिम से सुनेंगे कि वो क्या कह रहा है इस सुर्ख बिछड़े के बारे में या रेड हाइपर के बारे में, और इसकी हकीकत क्या है, क्या ये असल है या इन लोगों की वजह से बनाई हुई बातें। तो इस वीडियो को पूरी देखें और इसमें जानिए। Orthodox Jews who are Zionists plan on sacrificing the cows at some point in the Temple Mount. I think that's the intentions. You'd know better, maybe, to hasten the coming of the Messiah. When you hear that, what's your thought on that? I must explain you. I must tell you firstly, these people are not Jewish, are not Zionist. The Zionists are evil. They are murderers, but they are not crazy. These people are crazy people. This is not Zionist. The Zionists don't believe in God. They don't believe in the Torah. They don't believe in the red cow. Did you ever heard Bibi Netanyahu speaking about the red cow? He laughed on that. It's a joke. He don't believe in nothing. It's a joke. The Zionists are evil, but not crazy. Yes. Maybe it would be better if they are crazy. But unfortunately, they are not crazy. They are quite clever. Yes. In the using the cleverness on the bad side. However, we hope that God will bring an end to them. These people are completely I mean, crazy. when you say that, I mean, that can sound quite dangerous. You hope that God will bring an end to them. I guess you mean peacefully. Of course. Yeah. You have to understand the concept of this red cow. Yes. This is a spiritual concept. Yes. You can do whatever you want. You can build a table. You can build a house looks like the Temple Mount. Yes? But you can't bring God in that. You can't bring him in. You can't make God to give his spiritual in the red cow. You can take 10 red cows, you can sacrifice, you can burn them, but God you can't bring in them. Yeah, this is crazy. It's like your child sitting down in Morrison on the car. There he has a Morrison in the car. Ham, I'm driving. Wow, I'm a fire engine. You're laughing. What are you laughing? I'm driving. You're laughing. Yeah, the same thing what they do with the red cow. Yes, I'm driving. I have a red cow. I'm building a mount, the Temple Mount. This is a joke. What's going on? You can bring God. If you want to bring God, there's own way. Turn your face to him. Follow him. Then you can hope that God will come to you. Then you will get connected to God. You will not bring God to you with red cows and with building a nice building much nicer than a Temple Mount. This is like the child going with a small car. That's what I told you. These people are not Jewish and not Zionists. They are crazy people. They're thinking when they're going on the car, big babies. We will make a red cow. खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। असल में जो ये रेड हाइपर है और जो सुर्ख बिछड़ा है, इसके बारे में जो ये सेहूनी लोग हैं ये बहुत अजीब व गरीब ख्यालात रखते हैं। उनका कहना ये है कि अगर आप इस बिछड़े को या इस रेड हाइपर को कहीं जाकर किसी टेम्पल, किसी मंदिर में जब आप इसको ज़बह करेंगे तो वहाँ पर जो है ना खुदा आएगा और ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो भी आता है और इसी तरह मसीह जो है वो दोबारा आएगा। तो इस तरह कुछ अजीब व गरीब ख़यालात रखते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा जो है ना एक सुर्ख गाय की तलाश में रहते हैं। और इसका एक वाक़या कुरान मजीद में भी ज़िक्र है। अगर आप कुरान में देखें सूरह बकरा, जो गाय का नाम से है, बकरा गाय को ही बोलते हैं, उसमें बनी इसराइल का एक वाक़या है कि उसमें एक आदमी को कत्ल किया गया। उसका कातिल मालूम नहीं था। तो वो लोग आ गए पैगंबर, उस वक़्त के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप एक गाय को ज़बह करो और उसके हिस्से का कुछ गोश्त उस मुर्दे के ऊपर मारो, वो ज़िंदा हो जाएगा। तो फिर वो आपको तफ़सीलन बता देगा कि किसने उनको कत्ल किया। तो वो बनी इसराइल पूछते रहे कि वो गाय का रंग किस तरह होगा, गाय का कद क्या होगा, नर होगा, मादा होगा। वो तो इसी तरह मुख्तलिफ़ सवालात करके उन्होंने वो गाय अपने लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा कर दी थी।
تو اس تعلق کا جو ریڈ ہائپر ہے اس کا تعلق اس واقعے سے بھی ملتا ہے، اور حالانکہ اس کا کوئی ذکر جو ریڈ ہائپر ہے اس کا کوئی دلیل، کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یہودیوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک کچھ من گھڑت کہانی ہے۔ اس لیے تو ان کا یہ عالم بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ بالکل ہی پاگل ہے، اور اس کا یہ بات بھی اچھا کی اس نے کہ یہ بات بھی اچھی کی اس نے کہ اگر آپ بہت بڑے سے بڑے بلڈنگ بھی بناؤ اور لیکن اس میں خدا آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو خدا کی طرف آنا ہے تو آپ خدا کی طرف آؤ۔ ان لوگوں کا خدا تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، جو یہ کبھی 3 کہتے ہیں، کبھی 1 کہتے ہیں، لیکن حقیقی خدا وہ ہے جو ہم سب مسلمان کہتے ہیں، جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ۔ تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ صہیونی کیا ہے اور یہ ریڈ ہائپر کیا ہے، بلکہ ہمیں اپنے دین کی طرف آنا چاہیے، اور ہمیں اپنے دین میں اپنے آپ کو اور بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔